Last week, La semana pasada we were looking at being rooted in Christ. estábamos mirando a estar enraizados en Cristo. We saw how it was important that we needed to receive Jesus as our Lord, Vimos que era tan importante recibir a Cristo como nuestro Señor, because everything that we can do comes from Jesus. porque todo lo que podemos hacer nosotros proviene de Cristo. We saw that Jesus said that apart from him, says we can do nothing. Vimos que Cristo dijo que aparte de Él no podemos hacer nada, All of our o strength, apartado de Él. our peace, Toda nuestra fuerza, nuestra paz, our wisdom, nuestra sabiduría, our salvation nuestra salvación are found in Christ. están encontrados en Cristo. We saw that when we're rooted in Christ, Vimos que cuando estamos enraizados en Cristo, we're going to have a firm foundation. vamos a tener un nacimiento, un cimiento profundo, Firme. firme, gracias. And our roots, as they go deep and they hold on tight, when the trials come, we're not going to be blown over. We're not going to be lifted up because we're going to be fixed in Jesus. Amen. Con nuestras raíces crecidos profundamente, cuando vienen las tormentas, no nos vamos a caer porque nos van a mantener firmes. And we saw that just as a natural fruit, when it's healthy and has got deep, good roots, that it bears fruit, that we will also bear spiritual fruit. Y hemos visto como un árbol que cuando esté bien firme va a producir fruta. Y nosotros también vamos a producir fruta. So our challenge last week was to stay connected to Jesus. Entonces nuestro reto la semana pasada era mantenernos conectados con Cristo. It was to cultivate our relation with Jesus daily. Era cultivar nuestra relación con Cristo diariamente. And today, Y hoy we're going to look at being rooted in God's word. vamos a ver o mirar ser enraizado en la palabra de Dios. So can we turn to the book of Psalms? Vamos a mirar el libro de Salmos, Can we turn to the book of Psalms, chapter 1, Salmos 1, verses 1 and 3? versículos 1 y 3. En pantalla la tenemos en español. Okay. Psalms chapter 1, verses 1 to 3 says, "Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruits in season, as whose leaf does not wither, whatever they do prospers." Amen. What a beautiful picture. Qué imagen más bonito. A tree planted by streams of water. Un árbol que está creciendo al lado de ríos de agua. And if we imagine a big stream of water, Si imaginamos un río grande de agua, what would the plants look like around that ¿cómo stream? se verían las plantas que que rodean ese río? The plants that grow next to the streams, they're normally very, very resilient. Las plantas que crecen al lado del río suelen ser bastante They're strong. sí, suelen ser bastante duros. And when the waters move, they're flexible. They move with the water, Y don't cuando they? el agua mueve, suelen ser flexibles y se mueven con el agua. They have roots holding onto the soil. Tienen raíces que agarra la tierra. The trees that are there, they normally have strong trunks. Los árboles que están allí suelen tener los troncos duros y gordos. And the same, the roots, they go deep, they hold onto that soil that is moist, it's not very stable, but those roots hold on Los tight. raíces están en la tierra que agarran fuerte, aunque la tierra igual no es tan firme, pero los raíces agarran y no se mueven. And what color are you seeing? ¿Y qué color estáis viendo? Are you seeing brown and dry? ¿Estáis viendo marrón, seco Or are we seeing green, o verde? full of life, Lleno de vida, full of water? lleno de agua. Just as the trees Igual que los árboles that are by that stream, que están al lado de ese río and they're receiving that nourishment, that water y están constantly. recibiendo ese agua y esa nutrición.
It's the same constantemente. for us Es lo mismo spiritually. para nosotros espiritualmente. As we've just read in Psalms, Como hemos visto en Salmo, it says that whose delight is in the law of the Lord and who meditates on his law day and night. And it says this person is like a tree planted by streams of water. It says it yields its fruit in season and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Si puedes volver a poner el versículo. Siguiente. Dice que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Siguiente. Dice que sea como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. When we delight in God's word, cuando nosotros regocijamos en la palabra de Dios, we're receiving that continual nourishment. estamos recibiendo esa nutrición constante. Just as the natural plants receive that nourishment from the stream, Igual que las plantas naturalmente reciben el agua del río, we receive our spiritual nourishment from the word of God. Amen. nosotros recibimos nuestra nutrición de la palabra de Dios. And what would the result be in our lives? ¿Y cuál será el resultado en nuestras vidas? If we're receiving from the word of God Si estamos recibiendo de la palabra de Dios consistently, constantemente, we have no other option no tenemos otra opción but to grow. que sino crecer. We will grow spiritually. Vamos a crecer We will espiritualmente. be green. Vamos a ser verdes. We will remain joyful. Vamos a mantenernos con gozo. We will be peaceful. Tendremos paz. We will be patient. Tendremos paciencia. We will walk in love. Andaremos en amor. We will be green, Seremos verdes. even if the season around us is dry. Even if the season around us is dry. Incluso cuando la estación que nos rodea sea seca. If you look here when it's hot in the summer, all the trees and all the, well, not the trees so much, but all of like the plants, they start to go a bit brown, a bit orange. Si miráis el campo aquí en el verano, las plantas empiezan a ponerse más marrones, naranjas. But if we go to where there's water, Pero si vamos a donde hay agua, they remain green. se mantienen verdes. If you're in a season which is dry, Si tú estás en una época que está seca, if you're close to Jesus, si estás cerca a Cristo, if you're receiving your nourishment from the word of si estás God, recibiendo tu nutrición desde la palabra de Dios, you'll continue to be green. vas a Amen. mantenerte verde. Christ is the source of our life, Cristo es el origen, origen de nuestra vida and we receive our nourishment through the word of God. y recibimos nuestra nutrición a través de la palabra de Dios. So can you put back Psalm 1:2? Entonces, si miramos otra vez la escritura de Salmo 1:2, It says, "But whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night." So here it doesn't say, "And who reads the law of the Lord." aquí no dice, y el que lee la ley del Señor. It says delight. It's his delight. Su delicia. Sí, dice que es su delicia. And so what is it to delight in something? Entonces, ¿qué es deliciar algo? It's to take great pleasure in it. Es disfrutarlo mucho. It's to have place value on it. Es ponerle valor. It's to enjoy it deeply. Es disfrutarlo de forma muy profunda. So when you read the word of God, Entonces, cuando tú lees la palabra de Dios, it shouldn't be an obligation, no debe de ser una obligación, but it should be a pleasure. sino un placer. You should value it. Lo deberías de valorar. We should value being able to have a Bible in our house. Debemos de poder valorar tener una Biblia en la casa. We have a Bible in our own language. Tenemos una Biblia en nuestro propio idioma. We have a Bible written in a way that we can understand Lo it. tenemos escrito en una manera que lo podemos entender. And we can walk around outside with the Bible in our Y hands. podemos caminar por la calle con una We need to Biblia en value la that mano. as well, because other countries can't do that. Tenemos que disfrutar eso también porque en otros países no se puede. We need to receive joy when we read the word of the Lord. Tenemos que recibir gozo cuando We need to leemos la palabra de delight Dios. in reading God's word. Tenemos que deliciar leyendo la palabra de We need Dios. to develop a hunger, Tenemos que recibir un hambre. because if we feed our physical bodies, yeah? We feed our Porque physical nosotros bodies. damos alimento a nuestros cuerpos físicos.
And if you're going out for a special meal Y si tú sales para una cena especial and you're going to go out this evening y os vais a salir esta tarde and you're going to get all dressed up y os vais a vestiros, and you're going to go to a lovely vais restaurant, a estar arreglados o vais a un restaurante the bonito, restaurant of your choice, el restaurante de vuestra you can decisión, choose your favorite food. podéis elegir vuestra comida favorita. Would you feel like you're being obligated to go? ¿Os sentirías como si estás siendo obligados a ir? Would you think, oh, I can't believe I've got to go and eat my favorite meal, my favorite restaurant? ¿O pensarás, oh, no puedo creer que tengo que ir a mi restaurante favorito para comer mi comida And I can't favorita? believe I don't even have to pay for it. Y no puedo creer que ni siquiera lo tengo que pagar. Oh, go on then, I'll go. Ay, bueno, me iré. And then you sit down Y te sientas and you start picking at it. y empiezas a, coger un poquito aquí. Well, I know it's un my poquito allí. favorite meal Sé que es mi comida and favorita I really like y it, me gusta mucho, but I'll just have that little bit. pero bueno, tocaré un poquito. We don't do that, do we? No hacemos eso. We don't do that. Eso no When lo we hacemos. feed us our bodies, we enjoy it. Cuando damos alimentos a nuestro cuerpo, lo disfrutamos. When we have our favorite meals, we delight in Cuando those tenemos meals. nuestros platos favoritos, disfrutamos And we esos platos. smell it and your whole body goes, oh, I Lo can't podemos wait to sit oler down. y todo nuestro cuerpo empieza, no puedo esperar a sentarme. And then you sit down and you're about to eat it. Y te sientas y estás a punto de comerlo Your mouth starts watering. y la boca se empieza a And you start thinking, salivar oh, and your tummy starts rumbling. y el estómago empieza a rugir And your whole being is just ready to eat that y meal. todo tu ser está listo para comer ese plato. Some might want to eat it fast. Algunos lo van a querer comerlo rápido, But most of the time you think, I don't want to eat it too fast because then it's going to be over. I want to take my time. pero muchas veces piensan, no lo quiero comer demasiado rápido porque si no desaparecerá Wanna y take quiero my tomarme mi time. tiempo. Chew it. Enjoy the flavors. Masticarlo, disfrutar de los sabores, Enjoy my meal. disfrutar de mi comida. And as we enjoy it, Y mientras que lo disfrutamos, our body is being nourished. nuestro cuerpo se está nutriciendo. Our body is receiving recibiendo nourishment nutrición. that it needs from that food. Está recibiendo la nutrición que hace falta a nuestro cuerpo de ese alimento. And then when we're finished, Y una vez que hemos terminado, uff, I'm full now. ya sí que estoy lleno. But tomorrow I'll be hungry again. Pero mañana tendré hambre de nuevo. Or maybe just in a few hours I'll be hungry O again. quizá solo dentro de unos pocos horas. Sometimes you think, oh, I say I'm never going to eat again. I'm so full, I'm never going to eat again. Algunas veces pensamos, uy, estoy tan lleno que jamás voy a volver a comer. And then you suddenly think, oh, I'm hungry. You think, Y how can I be hungry? Después, un poquito más tarde, piensas, uy, tengo hambre. ¿Cómo puede ser que tenga hambre? We feed ourselves naturally, Nos alimentamos naturalmente and we need to feed ourselves y spiritually. hay que alimentarnos también We need espiritualmente. to hunger for the word of God. Tenemos que tener hambre para la palabra de In Dios. Matthew 4:4, En Mateo 4:4, Jesus answered, Jesús responde, it is written, está escrito, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Amen. You see, we can be believers, we can believe in Jesus, we can love Jesus, we can come to church every Sunday, podemos ser creyentes, podemos creer en Cristo, podemos amar a Cristo y podemos venir a la iglesia todos los domingos. but we can be very weak spiritually. Pero podemos estar muy débiles espiritualmente. And as soon as a wind comes, Y cuando venga el viento, we topple over. nos caemos, We topple over nos caemos. because we lack scripture in our life. Porque nos falta escritura en nuestra vida. We need scripture in our life. Nos hace falta las escrituras en nuestra In vida. Matthew 5:6, En Mateo 5:6 says, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. And I've got the translation from the Message, which I thought was really good. I've got it written here in Spanish. desde la traducción de la El Mesía, mensaje. el mensaje, la tenemos aquí. que The es un poco Message is diferente. the Bible, and it's translated in like very modern day language. Es la Biblia, pero está traducido en forma de hablar más moderna. I prefer the more traditional versions. Yo personalmente prefiero la forma más tradicional, But the Message sometimes is good just to get that little extra bit of pero understanding. esta versión alguna vez es bueno para pillar un poquito más ese conocimiento o And entendimiento. this verse, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled, is written this way. It says, you're blessed when you've worked up a good appetite for God. He's food and drink in the best meal you'll ever have. Dichoso eres cuando has desarrollado un verdadero apetito por Dios. Él es el alimento y la bebida del mejor banquete
que jamás disfrutarás. We need to feed our spiritual appetite. Tenemos que alimentar nuestro hambre espiritual. Have you ever sat down for food and you think, I'm not hungry? ¿Has sentado alguna vez para la comida y has pensado, no tengo mucha hambre? You think, I'm not hungry. And if you were living home alone, you probably wouldn't eat. Y piensas, no tengo hambre, y seguramente si vivías solo, no comerías. You think, I'm not hungry, I'm not going to eat. Y dices, no tengo hambre, no como. But Pero if somebody else starts cooking food si otra persona empieza a cocinar and you smell it, y lo hueles, your appetite starts going, ooh, tu apetito empieza a... maybe I'll have just a little bit. Quizá aún me tomo un poquito. And so then you sit down Y después te and you start sientas eating. y empiezas a comer. And you think, oh, that was good. I didn't think I was hungry. But Y look de- at everything that I Y ate. después piensas, vas comiendo y piensas, uff, yo pensé que no tenía hambre, pero mira todo lo que he comido. The more we feed ourselves in the natural, Cuanto más nos alimentamos naturalmente, the more appetite we have. más apetito tenemos. If your body gets used to not eating, Si tu cuerpo se acostumbra de no comer, you don't feel hungry anymore. no sientes hambre. And you can just have a tiny amount just to survive. Y puedes tomarte simplemente un poquito para sobrevivir. But you're not really healthy. Pero realmente no estás sano. You're not really strong. No estás realmente fuerte. Your body's just surviving on the bare minimum. Tu cuerpo está sobreviviendo en lo mínimo. And if anyone has, probably all of us have had seasons in our lives where maybe we've lived like that. Y seguramente todos hemos tenido momentos en nuestras In the vidas donde natural. todos hemos vivido If así, you've got like en la a forma really natural. busy job, Si tienes un trabajo muy lioso, you do a lot of hours, haces muchas it's horas, hard work, es mucho trabajo, you get home, llegas a you're casa, absolutely shattered. estás completamente agotado. The last thing you want to do is think about cooking and Lo having último que food. quieres pensar es en cocinar y en alimentos sanos. And so you just eat to survive, Así que basically. comes para sobrevivir. But then when the holidays roll round Pero cuando llegan las vacaciones and you're a bit more relaxed, y estás un poquito más relajado and you can actually sit down and take your time over your y food, puedes sentar y tomarte tiempo con los alimentos, your appetite starts to come back. te empieza a volver el apetito. You start to sleep better. Empiezas a dormir mejor, You start to think better. empiezas a pensar mejor, You start to be healthy again. empiezas a estar sano de nuevo. We need to feed our spiritual appetite. Tenemos que alimentar nuestro apetito Because if we espiritual. stop feeding ourselves spiritually, the word of God, we'll stop hungering for it. Porque si dejamos de alimentarnos de la palabra de Dios, dejaremos de tener hambre por ello. And you'll just come to church on Sundays. Solo llegar los domingos a la iglesia, You'll hear a little preach. escucharás un poquito la predicación, You'll remember a quarter of it. quizás recuerdas un cuarto de ello And you'll hang on to that for the whole week. y te mantendrás con eso durante el resto de la semana. That won't make you spiritually strong. Eso no te va a hacer espiritualmente fuerte. We need to set time aside Tenemos que apartar tiempo to read the word of God at home. para leer la Biblia en casa. Listen to the Bible. Escucha la palabra. I mean, nowadays the Bible is available on so many different formats. Hoy en día la Biblia está disponible de muchos formatos diferentes. We need to make an effort. Tenemos que tomarnos un esfuerzo, An gracias, effort to receive the word of God para recibir la palabra de Dios in church en la iglesia and also at home. y también en casa. Psalm 1:2 that we read before. Salmo 1:2 It que says lo that we hemos leído delight antes. in the law of the Lord. Dice que deliciamos en la ley del And then it says that we will meditate on his law day and night. Dice que hay que meditar en su palabra día y noche. So if we have to meditate on his word, Entonces, si tenemos que meditar en su palabra, what does that mean? ¿eso qué Does significa? that mean that we sit down and we cross our legs? Eso significa que nos sentamos y nos cruzamos las piernas, We put on nice music on the ponemos la background música tranquila al fondo and we empty our mind of y everything? vaciamos nuestra mente de todo. No, No, we don't. no. That eso is no not lo what God hacemos. is talking about. Dios no está hablando de eso. That is a type of spiritual meditation which is not biblical. Eso es un tipo de meditación espiritual que no es bíblica. And God says, don't do that. Y dice el Señor que no hagamos eso. Meditating on the word of God means that we read the word of God Meditar en la palabra de Dios significa que leemos la palabra de and then Dios we think on it again. y después pensamos en ello And de we nuevo. think on it again. Y pensamos And en we ello de think on nuevo. it again. Y pensamos And de we think nuevo. on it Y again. de nuevo. If we think about the cow, Si pensamos
pensamos en una vaca. And we know that the cow eats the grass, it swallows the grass, Sabemos que la vaca come la hierba, se lo traga, it goes into its first stomach, llega a su primer estómago and then it regurgitates y it después lo later, devuelve and then it chews it over again. y lo vuelves a masticar. When it chews it over again, Cuando la mastica una segunda vez, the cow's body receives more nourishment out of that food. el cuerpo de la vaca recibe más nutrición de When we ese keep coming alimento. back to scripture Cuando volvemos a la escritura and we think on it again y pensamos en ello and de we chew nuevo it over y lo again, volvemos a masticar, then we get more nourishment out of it. recibimos más nutrición de ello. We receive more spiritual growth. Recibimos más crecimiento espiritual. We need to let the word of God really plant itself inside us. Tenemos que dejar que la palabra de Dios realmente nos profundice. In Psalm 119, we're going to read a few different verses. En Salmo 118 vamos a leer unos cuantos Psalm versículos. 119. 119. Perdón, que creo que me equivoco. 119. We're going to read verse 1 that said, "Blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the Lord." Okay, so blessed are those who walk according to the law of the Lord. Verses 9 and 11 says, "How can a young person stay on the path of purity?" We have the answer. "By living according to your word. I seek you with all my heart. Do not let me stray from your commands. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you." So if we want to live a pure life, if we do not want to sin against God, what do? We hide his word in our heart. Es decir, si nosotros queremos vivir una vida pura, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que guardar su palabra en nuestros corazones. And verse 18 Versículo 18. says, "Open my eyes that I may see wonderful things in your law." Hallelujah. So when you're reading the Bible, Cuando estamos leyendo la when Biblia, you're reading the word of God, cuando estás leyendo la palabra de Dios, when you're receiving that spiritual nourishment, cuando estás recibiendo esa nutrición espiritual, when you're allowing the spiritual waters to water you, cuando estás dejando que las aguas espirituales te riegue, ask the Holy Spirit. pida al Espíritu Say, Santo. "Open my eyes, Holy Spirit, that I may see the wonderful things that are written in the word of God." Dile, abre mis ojos espirituales para que pueda ver las cosas maravillosas que están escritas en tus palabras. And when we ask the Holy Spirit to do that, Y cuando pedimos al Espíritu Santo que lo haga, the word of God becomes alive to us. la palabra de Dios se hace vivo para nosotros. It stops being boring. Deja de ser aburrido. It suddenly becomes relevant to my De life. repente es relevante a mi vida. Suddenly I'm reading things that are talking about my situations. De repente estoy leyendo cosas que está hablando de las situaciones I'm mías suddenly seeing propias. how to solve different situations in my life. De repente estoy viendo cómo resolver distintas situaciones en mi vida. Because the word of God is alive Porque la palabra de Dios está and it's viva relevant y today. es relevante hoy. 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17 Segundo Timoteo 3, 16 a 17. says, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. So the word of God, from the beginning to the end, it is all God-breathed. Entonces la palabra de Dios desde el principio hasta el final está inspirado por It Dios. is all correct. Es todo correcto. It is all the word of God. Es todo palabra de Dios. Do we understand it all 100%? ¿Lo entendemos todo 100%? Maybe not. Quizá no. Maybe not. Quizá no. There are some bits that we think, don't fully understand that. Igual hay partes que pensamos, no lo entiendo Not por sure completo. how that works. No sé exactamente cómo funciona eso. But that's okay because we're not God. Pero eso no importa porque nosotros no somos Dios. God just said, believe it Dios simplemente dijo, créelo and live it. y vívelo. Don't worry about not understanding it. No os preocupéis si no lo entendéis al 100%. Because as you read it and as you obey it and as you live it, Porque mientras que lo lees, lo obedeces y lo vives, the Holy Spirit will start to reveal the meaning of that scripture el to you. Espíritu Santo empezará a revelar el conocimiento de esa palabra. Hallelujah. And then our last point, just to finish, that the goal of reading the Bible is not to have a whole load of Bible knowledge. El último punto, antes de que terminamos, el propósito de leer la Biblia no es para tener un montón de conocimientos, It's not to be theologians. no es ser teológico, It's not to have a whole load of information. no es para tener mucha información. What's it for? ¿Para qué sirve? It's to be transformed. Es para
ser It's transformados. for our transformation. Es por nuestra transformación. James 1:22 says, "Do not merely listen to the word and so deceive yourselves." I love this. Do what it says. I mean, how simple is that? Do what it says. I love that the Bible says it that way. Just do what it says. It's not that hard. Well, sometimes it is, but the Holy Spirit helps us. Just do what it says. It's not, I said, spiritual maturity. It's about drinking from the word of God. Dice que en inglés dice, haz lo que dice. No es, what did you say? Spiritual maturity is about drinking from the word of God. La madurez espiritual trata de beber de la palabra de Dios And put it into y practice. ponerlo en práctico. Put it into practice. Ponerlo en práctico. God's word is our instruction manual. La palabra de Dios es nuestro manual espiritual. We learn about who we are. Aprendemos de quién somos, We learn who God is. sobre quién es Dios. And we learn what God wants from us. Aprendemos lo que Dios quiere de nosotros. We learn what God has for us. Aprendemos lo que Dios tiene para nosotros. And we learn the best way that we can live our life. Y aprendemos la mejor forma como podemos vivir nuestras vidas. And God today is saying, Y Dios hoy en día nos está diciendo, get connected to me. conectaros Get connected to me. a mí. Connect with me with my word. Estar a través de mi palabra conectado a mí. And you know what happens when we do? ¿Y sabe lo que sucede cuando lo hacemos? Our faith grows. Nuestra fe aumenta. Our character changes. Nuestra personalidad cambia. Our desire to serve God grows. Nuestro deseo para servir a Dios crece. We are transformed. Somos transformados. Amen. Amén. Isaiah 48. Isaías 48. Chapter 40, verse 8. Perdón. 40, versículo 8. Says, the grass withers and the flowers fall, but the word of our God endures forever. Amen. Amén. So let's make Bible reading our priority this week. Vamos a hacer que esta semana leyendo la Biblia sea una prioridad. If you don't have a Bible, Si no tienes una Biblia, get a Bible. consiga uno. If you don't have a physical Bible, Si no tienes una Biblia física, you can download a version on your phone puedes descargar una versión en tu móvil and start reading the Bible. y empezar a leer la Biblia. If anybody wants a physical Bible and they don't have one, you can speak with me. Si alguien quiere una Biblia física y que no la tiene, puedes hablar con la pastora Lucy. And we'll see how to find a physical Bible. Y buscaremos una forma de encontrar uno físico. And as you read the Bible today, Y mientras que leéis la Biblia hoy, ask the Holy Spirit. pide al Espíritu Say, Santo. Holy Spirit, reveal the truth that is in the Word. Espíritu Santo, revele la verdad que está en la palabra. And ask yourself 3 questions. Y pregúntate 3 preguntas. Ask yourself, what can I learn about God in this portion of Y Scripture? pregunta, ¿qué es lo que puedo aprender de Dios o sobre Dios en esta escritura? What is this portion of Scripture telling me about God? ¿Qué es esta sección de escritura contándome sobre Dios? Might be talking about part of His character, Igual His está hablando will, un poco de su personalidad, su His will, voluntad. voluntad. So, what do I learn about God? Then ask yourself, what did this mean to the readers of the day? Y después pregunta, ¿qué significaba esto a los leyentes de esa fecha, en el How momento que was se this escribió? relevant to them when it was written? ¿Cómo fue relevante a ellos cuando se escribió? And then ask yourself, how is this relevant to me today? Y después, ¿cómo es relevante a mí hoy en día? How can I apply this to my life today? ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida hoy? And as we ask ourselves those 3 questions, Y mientras que nos preguntamos esas 3 and we ask the preguntas, Holy Spirit to reveal the truth of the Scriptures to our y lives, cuando pedimos al Espíritu Santo que nos revele las verdades de la Escritura and we obey what we've read, y obedecemos lo que hemos leído, and we put it into lo practice, ponemos en práctico, we've got our roots in that stream of water, tenemos nuestras raíces en ese río de agua. and we only have one option. Y solo tenemos una opción. We will grow spiritually. Creceremos espiritualmente. We will come to know God deeper. Empezamos a conocer a Dios de una forma más profunda. Amen. Amén. And just to finish, ask yourself today, Para terminar, nos preguntamos hoy, ask yourself, am I being discipled? ¿estoy siendo discipulado? Am I learning and putting into practice God's word daily? ¿Estoy aprendiendo y poniendo en práctica la palabra de Dios diariamente?
So let's leave ourselves asking ourselves that question today. Entonces, os voy a dejar preguntando esa pregunta hoy. Amen. We need to be rooted in the word. Hay que estar enraizado a la palabra.